Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Alhamdulillah, toba Jerman na perinto sa mga doa ang mga mapia lima timan a doa ped sa mga mapia ang mga doa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Hukad na nami bipianiki kapagagama nami ang kami sa kapagagama nakasukat kanambay lamid tasal kami sa kawagan na dunya do kawagan na akhirat. Waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, bipianiki dunya nami di kami pentarina sa dunya. Ina dia kami sama sa dunya, ya Allah, natutulog kami sa di kami matarin. Waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Karena nami bibini kay akhirat kami kagina sigurado benalu kami mamuli. Miupa kami sa di kami kalau kami maganadtal sa akhirat. Ya Allah, una na di kami pampakomal, una na bibini kasal kami akhirat kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, uya-uya kami sa dunya na naumbal ka sa mga mapya. Pakuman sa kapyanan namin. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Umbal ka ya Allah kapate nami kagina sigurado mati kami pun. Sa sukapate nami na makarelax kami. Makarelax kami. Ya. Yanin maana na dunya nya di ka makarelax. Relax ang kadok. Kung di ka dabad-dabra, di ka makakan. Relax. Temu si Abdullah awatan ni Imam Ahmad. Ini janin si amanin. Ama tingin kanupi ka relax. Tingin nami ka ilurup tarni right taay sa suruga na ito pa na makarelax. Umika tingin lumurup ka rin sa suruga anak na nampa ba makarelax ka rin. Siya sa dungin relax. Dapat relax ka siya sa dungin. Niya ba'y kaida. Ya. Bali Jerman, ya mu'min, kagina sama ya pagkontradok siya sa dongya na mu'min do kafir. Naninga na mga sipatin. Ya sipata mu'min, na katawanin ni limuno karnan sa sampan julimu. Tapi mu'min. Sampan julimu no karnan, nakatawanin doon. Ya kafir, na sakali ning katawan ni limuno karna nami kanawar. Kapir ing duduk. Panunan to? Marakil sila kita no. Isampan ni bagalin. Na sakali ning katawan ni maslabos na limuno karna ni baglan to mi kana paralyze ang dar bagalin. Di ko na makamali nga mutikin ni kabagal ko na najambay nga kure bunag ka. Sakali ka na tawan ni limuno karna siya kami naminawaran. Ya mu'min na sampa di limuno karnan nakatawanin din. Ya bunag na sakali din katawan di limuno karnan na minawaran. Allahu Akbar. Jerman na lima ni napakapagwapon makapasulat sa mapya makapanando. Sakali din katawan ni masalikan ni ito na daan na pakuran. Tingin umi ka makambaling ngambil kabagal lima kone na masuk wana na diakur manando sa mawa kay bunag ka. Sakay ka taw limuno karan sa kali bagla lima ka minawar. Ha ikatudo ka. Niya biraya na mu'min do kafir. Mu'min na sampa na limuno karnan katawanin dan. Kafir sakali din katawan limuno karnan na dar minawa. Jadi no akal kanan na number 1 na limuno karnan sila kena number 1
Ya. Na bara akal kapan na bepeni ka kalimuno karaninan. Ya mau ka sakali ka katawan ni masali kalimuno karnan so akal na bunog kar. Bingka tua kar dara akal ka. Untuk pa natawan ka masali mo sa mamili mo karana akal. Bunog ka. Ya. Na niyabe syurkat. Niyabe syurkat ang biraya na mu'min do kafir. Mu'min sampai di limuno karnan kadapan awak katawanin din. Kafir, munafik, sakali ning katawan ni limuno karnan minawar. Ngangon sekarang sesapu lah. Jika Allah subhanahu wa ta'ala Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan. Surat Kafir 64. So Allah subhanahu wa ta'ala inombalin sulupa apagkalbenan. Qararan. Pagkalbenan. Oke, tiku karnanan ura sayawa ko sa karon sa lupa. Kaya tingin pagkalbenan na forever. Wa inna daral akhirata hiya darul qarar. Ya forever pagkalbenan ay istidaran gay moli. Dunya aron tetapin. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan. So karena na inombalin sulupa pibepenanin melat kaandung mapikandel pano. Mikangan konsaido mika inombalo karena lupa sa tagil itu. Panoni kembali nengka. Panoni ka pamasan ka sa telak. Maka gilak selain. Oke, tigo kardan. Na piyama ni kinombal ko tigo kardan sa pipepe ng kilupa. Kullu man alaiha fan. Aron tentaba umlalupanan. Sa kuangko ilupa tigo kardan. Kuangko. Panahon ni kita kakuako tigo kardan. Lindol muna. Lindulong ko muna tigo kardan. Allahu Akbar. Lindul sa intiludongnya ijajul jilatil ardu jiljalaha. Mga lindulan niya sa kuna amaya Turkey, Syria, mga saini na makanan kagranukar ni dungya. Kaginapitaw ng Rasulullah di makaganuk di kanukar ni dungya yatabiya na mo na mga lindol apedo-pedo. Tuksarud zalazil og jilasel tuksarud zalazil dutundog tigo karnan ni lindul. Na ingat ko rin tigo karnan kanang may side amakan ko rin palindungnya. Allahu Akbar. Salam. Lino nenin Turkiya to Turkiya neighbor mga building na kojar na tapong mga building. Allahu Akbar. 7.8 ibaglin. 27 minute. 27 minute. Sambil siya ko na yapon na ito na 21,000 na minatay at tao. 21,000. Yapan marakli damatun. Tidak batik Allah subhanahu wa ta'ala. Naripakagayt. Allahu Akbar. Kamarakli inumbalukar na ng mga pamintangan na siya Lut, siya Samud, siya Ad. Sublapal siya, inumbalukar na. Bali, yata no kaidah. Hagi Nasir. Tupan armakoma siya sa dunya mga mamba. Narita no malitya sa mga scientist. Daka no malitya sa mga scientist sa may sabab sa may nakambutigi, kuha na nakambutigi nani vulkan nakambetigi wato sa rupa lakat ini keras dikenindan ya pintalun Allah subhanahu wa ta'ala ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum tupan tigo karnan pomang ko sa kanang tiuba ko tigo karnan narikna saki galbakano kalau bukan tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Yani makna tupan pomanu karena ni mga mamba.
aren dosa sa dunya. Kagina lupanya na uli penukarnan. Oki sekali sa pendalpan, pembujuran sa walay, bamulan, baguruan, pembetaran sa minatay, oki sekali. Ora dikirasin oki sa penggalbakan sa maasiat. Dikenasikan oki. Allahu Akbar. Ketemu Sukarna so lupa katupan galbakan sa maasiat sa babaw nin. Natawagan Sukarnan karena ko nginya tengkurun silan khasab. Diku kada dikati Allah Subhanahu wa taala. Tupan subalaran iman ba maasiat. Nama komar ni tiwan Allah Subhanahu wa taala. Mana ba manggurin sa Turki. Ketemu tiga Aisyah doktor, ya Rasulullah, apa nuhlikuna wa fina salihun? Binasang kami nukarnan, sa arpon mga ulama nami, arpon mga pejambayan kami. Ni tigo bidon Rasulullah, naam, ida kasural khabas. Wahai tigo Rasulullah, mabinasakan utanan, asa kadelpa, asa ka country. Umi kayareng ngarakla pendelpa kanudelpa, namal jika. Rasulullah ome kayari marakla pendapakan udah pemajik ingapekar ni rindul ingapekar ni tiwan Allah Subhanahu wa taala tembu kailangan na benar selang na sekitar na jusuka dikenaya manugui ustad do ulama di leader arem bagelin semugu sama pia semapasa mawag kaginaya pagkapasan na ya marakla mapia ya marakla pejambayang ya marakala mapi adatin. Nomi kaya marakali di pejambayang. Ya marakali mawagi adatin. Ya marakali pekerja haram. Ingat keren kapitaun Rasulullah. Ida kacural khabaso. Babila rongci Rasulullah kaya marakali kan utawa pendalpakan udal pay mawag. Makomar ni tiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Piasi ulama, si imam, madamay. Madamay Allahu Akbar. Madamay. Ketemu di baan riwayat doktor. Asino kuno karani mga malaikat tinja sa kawada pa sa bagi perjudal pa binasan. Tinggal malaikat ya Allah. Arna ni pentahagi udah ulama. Penjambayang ulama bangusyat. Penulinya. Tigo karena nambe yunanang kamugel. Nambe yunanan ka kagina tiga Allah Subhanahu wa taala makai samawag nariggali kay mata ninda to kuna digres dikena meta mi kapangilay no mi ka makai samawag kamakapir pan apir Allahu Akbar ya nanyabay programa umi kayara mo umbala matao ulama imam ini rin sumapal duli kebu makapir pan nanti ko karena yunan ke imam manando ulama yunan ke tebira Allahu Akbar lagi nasirah kritikal ilai pamiga katao kritikal apa nang umi karir tabar diri manapal kang gemeng-gemembo makakayan negosyo tigo karena nami yunan ke megel yunanan ke ulama nano yumanan ka yunanan ka kanambay sabapin Allahu Akbar kaya nanya bagi nasira dikena mustahili makomay lindol tsunami makagil kay pamanukarnan umi kayar marakit kanu pendalpa kanu taadel pa imawag tanagkon di jambayang beriba penigucu sa haram ingat koron tebulangon na sekitar no pendal pasadalpa na sabi ijek aleder Allahu Akbar dikena ya baka pasin jasa syariah dok jasa politik sa agama Islam ilangon na tao jambayang di malgun makakailangon na tao dinito di maseru setan di kagina setan na balik surbun Allahu Akbar pendawa pun di masero o kada yamo baka pasan ya marakil ya marakli pejambayang ya marakli matito
ya marakli di kedabunturan, ya marakli peni khusus halal. Oke, mereka ya marakli pekerja haram, bunturan di pecambayang. Ingat kan? Kapiasa ka beli waktu, mata tagit ka. Mata tagit kita tagitkan Allah Subhanahu wa taala. Nuk nanto kagi nasain ari ka bentaber. Di ka bamikal, di ka blackshore. Allahu akbar. Temuan tu tiga kara yunanan kasih ulama na, yunanan ka magleg, yunanan papuke uli na. Allahu akbar. Narma tuntano may ba mga ulama? Arma ba? Allahu akbar. Baka kayan. Allahu akbar. Di pagkantalo. Ijan sa karin jagal kasarama harama oki bulinan. Basta importante mangiko sa Peru. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah. Allahu akbar. Namulukan karena ulama. Allahu akbar. Doka. Ya. Allahul ladzi ja'alal arda qararan. So Allah Subhanahu wa taala na inumbalin sila kita no pendelpantan ni rupa sana bin Latin. Mape kembali tanu belengguk tanu pedulung sa mapia. Oke, tiko karena na ingat kan karinan tu arinan masukkan na arinan expired. Arin tentabin ini nakapundara pasal kan sa lupa arin tentabin. Arin marakal ini penu karena sakuna ini peni na sa sakuna Turkey. Dari pendelpannya kan nagugul. Allahu akbar. Mga building mga 10 kanda na bagsak. Na nalintas. Allahu. Subah. Allahu akbar. May rescue. Oh, ni rescue rin natin. Allahu akbar. Allahu akbar. Yan na. Kaya makayja. Tingan minggon. Tingan. Kung mana mo ka country, nagkapakay may indimanda sa UN. Allahu akbar. May indimanda ka ginumba na Rusya, indimanda. Sanksyon. Kaya pakayja na tingan na indimanda ng kasalanan. Turkey, tingan na indimanda ng kasalanan. Nagla. Idalpanan. Tingan na indimanda ng ka. Allahu akbar. Damubi doon nung karnan. Padamdama alaihim rabbuhum bidambihim pasawaha wala yakhafu uqbaha. O sakit tiku karnan ingel mapamasa bala laki mapamasa masuk kana na fitna may bermati su tao ngari ako tiku karnan ikagilog sa idimanda ako tenga na demi manda sakit sa tiku karnan. Allah wala yakhafu uqbaha. Di ako magilog tiku karnan sa idimanda ko no. Do kuno idimanda. Allahu akbar. O mi katobo, ikaw masih Duterte nakadimanda sa nina kaultinan do. Kaultan ni sa US na inimanda sa karin. Allahu akbar. Kanang imate kun. Allahu akbar. Nasa ko na so karnan 21,000 na minatay. 21,000 Allahu akbar. Natamo una narito pan pakaleksor sa ni ayatan niya. Narima panudul ko sa kano si Hasanul Basri dok. Hasanul Basri isa ulama. Aran minidja sel kanin sa kanil gaya moli. Katawanin to minidja do kakulangi amalin kulangi sambayangin. Tigin Sheikh kani kagubasadungnya tigi Imam Ahmad pilar ni umul ka tigi 60 na tigi Imam Ahmad katawan ka makangker pakarunggu masuk pelakon makangker pakoma yang ka di kebon masuk ko na di kebon lemantek bakamal. Bali mitaw sa kanya tigin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tigi Imam Ahmad katawan kay mana na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tigin di. May bekereka jaban jamuro matagi pembaki bakar ini katawan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tigi Imam Ahmad ya mana na inna lillah isa kana uli pengkanu karnan. Uli pengkanu kar. Wa inna ilaihi raji'un
Langon tanon lauto bon muli sa karnan. Nomi ka makoma sa karnan. Nin danggal ba kuno karnan selka. Nin magarapa ka buto magal. Kagina na ko sa karnan. Paningalang mo karnan selka. Tigin isangkanin. Isangkanin. Allahu Akbar. Nambe kahanda sa papaguling ka sa karnan ka pag-isang ka. Noon ka ginamit kanguran ka. Noon ka ginamit katuan ka. Noon ka ginamit kultanan ka. Noon ka ginamit knowledge ka. Nami itsa sa katikal. Tigiwan ka. Kami ka makumakaw sa karang kada. Magilaya kubot. Jangulay kubot tumagulita. Nami mana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Luka bon muli sa karnan. Nanday ko man ka sa karnan. Inganay pakiru karan sa kaitsang ka din. Isang kanin Allahu Akbar. Nginto kaluman ng kato na sukon ng kabun. Wata ng kato na sukon ng kabun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nambe mana na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Uli pang kanukarnan, luka bon muli sa kanin. Dug nga luka muli, isang kanin. Isang kanin Allahu Akbar. Isang kanin, darah kapakiran ka isang kanin. Allahu Akbar. Ha? Maraka mga dalil talang sa Allah subhanahu wa ta'ala isang taon nila. Maraka sa Quran, mga dalil sa Allah subhanahu wa ta'ala isang kanin. Allahu Akbar. Ya, ayan kailangan remind sa umani sa kita, no? Na ulipon tarunong karnan, miyog ka pa sa di ka miyog naluka muli sa kanin. Hindi ko man ang kasal kanin, na isang kanin. Isang kanin. Darang kapakero ka isang kanin. Kaya, natamo malinganan ko, ya, bara akalamano siya, bright, na daling pa mo masukang gula na katawanin din. Pero yaman ang daakalin, piyang ini kadigrinin, sakali ni natawan ni manggula nomor. Sakali ni natawan ni manggula nakadungpakaran, daakal ka. Okay, mana mo sambo ko sa kanwa practical. Aron sa isulat sa kasara dangerous. Dakan upulur sa ka dangerous. Yaar na akalin, hinga na akalin. Di lumurop. Kagina nakabate sa dangerous. Yada akalin, tuloy-tuloy kinaurupin. Sa kalipan na litya, na disgrasya, bunog. Bunog. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nakasulat nanti, dangerous, nakapulurop, lumurop pun, irakal ka. Kaya, namaya mo may agam Islam. Stop! Haram! Di pwede! Nakabalityasan. Makabong-kabaw. Kakabaw makaisam ito, dok makaisa sulat sa dangerous. Siyo mo nimpan. Ilay nimpan. O kada tamaos mo. Kari malityasan, makabong-kabaw. Allahu Akbar. Tamo, hagi na sila, may pakasakitan ta. Lango-lango na bansa muro panggalibog sa maasiat. Yan ang kapakalya, kalabaw at sapi. Kaya ka malityasa. Don't entry. Stop. Nung ka malitya. Allahu Akbar. Kaya, yan. Dito rin panghamin sa dali ka, practical. Practical na, German. Lango na manggula tano, taramino ba na? Lango na manggula ipo manukaran sila kito na lido ginawa, sabab selka. Selka. Hanggang ko mo sa kanuhagi na sila. Sa practical sample ang makanakalo. So pamasutrak kena para sa kalsada. Ngindo kami para. Aran yung katon. Nagila sila. Mustahil ang para sa kalsada trak o raming katon. Okay. Nakwa. Yabunag. Namuliang. Gitu, malita ko muliang. Ito may bunag.
Ya arna akalindok na awaliani ni maki na kapangilin indo ito mikat. Urining katawan na tumawag dyan mekaniko. Tawangin ko pa siya kaduma to ni mikatan to. Okay nakwanta no Ni kato na mikatan to na repair. Na korit. Mandar tumi bara akal. Yara akalin na mulyang. Allahu Akbar. Maka na kolyang kimikat. Kaya yan man ito Jerman upama arma komersyal ka programa narakapagbanunto kada ka pagulyang tindig ka salukan ni kay kapangili kendo ka hindi malinang ka ara ko makajambay dyan subo sabi sabapin natutulong kisulog ka to sa mawa katawan na kambutura ko sakit sabapin tabi bara akal manuso mikar makomersyal baranin makomersyal kayo na programa na makakayan kamana sutrak na i-checkin daw na ni mipaliadonan daw na mikatanan Allah pangika nginton nakajambayan ka bun sa 5 waktu atau arna takak nginto arnang nisya kamiskinan na nangganan ka bun i-check nga sama mapila lang na pingguan ka sa 24 hours mustahil sukar na naman pumasal ka sa programa sarasa mapin mustahil ma'asabakum min musibatin pabima kasabat aydikum ti Allah subhanahu wa ta'ala langon na makomasal kanu ti ko kana dino kalinian sa kanu sabapin kaya ikarwa ti ko kana sabab apa pong gawag ko sa dunya wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa langon ti ko kana ipoma ko sa dunya makagilak lindol tsunami namba ti ko kana na warning ko sel kanu warning ti ko Allah subhanahu wa ta'ala wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa langon na papagumangko sa dunya ti ko karana makagilak namba ti ko karnan nana warning sel kanu mga mata kasi ulo sara baglo yaar bagli na sukarnan Allahu Akbar kaya ang belinganan tanon niya ba nanggo sa Turkey warning sa langon na to sa dunya sa piyang ini kabagal ka nari ka mo makato sa karnan Pial kapilangon na high-tech, kapilangon na plane, kapilangon na nginganin na bumbasan. O karena nagkaitabo. 27 minutes po, nagpa. Russia, nakapilaw lang ng Jagoray, kapumbuman ng Ukraine. Nasabi, dapon magubal. Baka ito po. So karnaan, 27 minutes, nagpaso na pa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibaglo Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nanyabi akidah tano, tarimino ba? Nyabi akidah tano. Langon na pakoma siya sa dunya, sa kita no, atau di kena sa kita no, na sa akidah na ahlus sunnah wal jamaah do timambo. Ikanamruan, di ipo manukarna no di kena arndusa. Arndusa. May ustad ni dalil ka, ay maasaba mi musibatin, pabima kasabat aydikum. Langon na ipapagumanukar na siya sa dunya, nanambi unga na lima no, unga na galbo ka na lima no, tikallaw subhanahu wa ta'ala. Ikadua, langon na papagumanukar na siya sa kita no, ang makagilak, warning. Warning Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ready ka no, ready. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ya, surat Kafirah. Allahu Akbar. Langon na ipampitukar na sa dunya makagilak, nanambati ko karna na dapat na propose yata biyan na warning sa kanong mga tao matagas kanong mga tao di bagibadat di bagunod sa karna warning ko tiko Allah subhanahu wa ta'ala na masyal kano Allahu Akbar kaya nanto ba para makwato ng kaginamarakil po na baan sa muro abalitya sa scientist kaginamaya aranan tulong niya aranan nanti kimi depak nambati kini lala na kuha nantikin lala na po kita nalindulan nantikinan niya. Sambil sa ko na Metro Manila pagkagilak karena nang saya anti siya tinarupungin tingin na niya masuk ko na tingin na highway na lindol Allahu Akbar Allahu Akbar nayanin ka po na haginasir o may kalindol nung karena ni Intilo Pilipinas na di ka na mustahil nukan yamara kalimal chik Allahu Akbar yamara kalimal chik
pejimba sa barahala, pejimba sa nginganin siya ng pejimban, pambatan nilang sukarnan. Pero kini Allahu Akbar. Pero kini masuk na pagkatindi ka pagkakamanin. Piya mga Musliman na maraka mo ni sindikato ni. Pamaman to no karnan sa mana ini poman sa Turkey. Di ka na mustahil ita makataw sa mga nginto. Date. No kan ya marakli majik. Umikiliti hadis ida katural khabasu ti rasula. Umikag yar marakli majik ti rasula na Aisyah ingat karon ka makomariti wano karna. Allahu Akbar. Ang ginasira. At masukan na masali ka man nagkapodyoko sa karela kita, no? Katawan to ni Yapo, yung marakli, to na Pilipinas sa Maljik, to na Maguindanao Maljik, to na Mindanao Maljik. O kaya, di po papago masukar na dati ba? Masukan na masalik po na limo na Allah subhanahu wa ta'ala. Kung di ka mapoma, di ta makadaw sa mga nginto. Di ta makadalo. Di kadate. Allahu Akbar. Date bito ba sa Turkey pakiron? Ilabang sa bibiyag. Allahu Akbar. Kananso Maguindanao pa dyan bayang, baka sa pakuburan. Nanso Maguindanao pa dyan bayang, papakalamat. Di pa katindig ka pagkakamanin. Nasako pa ni pagjiba sa barahala. Sako pa yung pagjiba sa Nazareno itim. Allahu Akbar. Ha? Allahu Akbar. Nuko na. Allahu Akbar. Ha? Masuk ka na masali ka pa na kajuko sa Allah subhanahu wa ta'ala sa masuk ka na okay po paguyag-uyag tano. Kaya yaning kabantangan na niyaw ba sa may masuk ka na naka-lun saripa pag umasuk ka na tiyo ba na sa mga soldo apatabad po siya pajugo sa mafia pajapa sa mawaga. Ito pa sa mana? No ba? Allahu Akbar. Kaura sa daran sumapal, daran sumugo. Natigo karang pumangko sa tiuba. Allahu Akbar. Kagina daran mapya. Tupan daran sumugo sa mawag, daran sumugo sa mapya, daran sumapal sa mawag. Lango na tao majik. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Sekanuron tigo karna ni pinakadibase. Inumbal ko mano siya pinagumuko sa dongya. Huwag na kondisyon ti ko karnan. Diyos ako sa mapya, Diyos sa palako sa mawaga. Umikadayin na ba? Sa kanor ni pinakamalji ka tao. Pinagumuko sa dongya. Ngayon ko na sa kuda tabi Parang matunang ka ustad peso pamilya nila dininggaga pichuko. Parang kani matunang ka ustad ula mga peso kalumanina watan nila dininggaga. Dininggaga. Allahu Akbar. Watan na ustad sa kaseksi pa jadi kena watan na ustad. Allahu Akbar. Namito ba mangguan na ustad na namito ba sa kataon no kayunan ka sa kanin maggeleg. Yunan ka butay-butay uni na nang. Allahu Akbar. Subilya na dupang makato sa kanin 1 million karupangin ustad. Allahu Akbar. Direno Allahu Akbar. Namaya bahagi nasir, piya dikinatan ng ustad, subilyan, na makapasta no kanuto, masuk kanuto ng kapalan. Ilindulan niya ipapitukar na naman na Turkey. Jusukato sa mafia, sa paleto sa mawag. Nambay sa mahap, di ipo manukarnan ito ba? Mayaf'alallahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Dati ko karnan sa laki papitang ko sa kanu sa siksa. Umika maliti ako pa sa suguan ko tigo karna. Suguan ko karna. Diyos suga sa mafia. Sa palay sa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasyato sa ayatan niya Pedo. Pero kasama sa oras talo niya. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu mi waraihim muhit. Piang ini karupang ato sa dunya tigo karnan. Ibran nila ni karupanginan. Ibran niya di katilakan niya tigo karnan. Nampon sila sa under control karnan sila tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Sa akin po ni pagjugjug kanilan. Amit mana? Wallahu mi waraihim muhit. Piang ini karupang ka, piang ini kabagal ko, di ka munod sa balik, di ka malitiati ko karan sa aki, piang ini katilakan ka, nanangka pa mo sa luro pa, kontrol ko tigo karnan. Piang ini pakai gusel ka, damang gua ka.
Allahu Akbar. Ikaw si Fir'aun na di kinamata ko na kami krimi sa kanini karnan anarapukumul a'la. Naningan na ipakiru karnan noon. Ini matay ni siya iga. Wallahu mi waraihi muhita. Allahu Akbar. Piang ini katilakan uti ko karnan na to sa dunya. Nang kanubun sa under control ko ti Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Langon na to ni Fir'aun na kinanasra. Yamura ipakanu karena dasar si Fir'aun. Summa nunajji kabibananika. Ti Allah subhanahu wa ta'ala. Di ko si kay pakadasar ti ko karnan kay ilintas ko si ka Fir'aun. Kanumad daw na to na Egypt idi kinakakarnan. Kami nate ka. Nang baka kaginomi karai kemono karnan doktor na marakil po ni mga taga Egypt may ramatay. Namatay karnan, matay karnan, namatay. Allahu Akbar. Umika nakamang kinanasra darmelay. Narin po matonong kato na isi pa masuk ka na so simimba mo na sila kantingin namatay. Ugat ko kada para mawa. Sumano najji kabibadanika. Igi mo ko si kasalagat tigo karnan sa lawas ang kanyawan kadaran. Yabi dalo kada badanik. Allahu Akbar. Nginto, indog kawa, iisipan ng mga to sa iji pakarnang ka. Nasabi siya ko na, napon. Allahu Akbar. Napon siya ka rin, napon maldak. Allahu Akbar. Kaya nakwata na ginasira. Sa katopa mo naman Iraq, siya sa Iraq, at tinutungin si Ibrahim, at kimalimod siya karnan. Si Namrud. Binijual ni si Ibrahim. Sa akibat ni karnano. Nanti ko karnan, tistingan ta ko ni karnan. Pinauro panjalangaw iunin. Nari makatog ka pagsigang langaw. Pagsigang di makatog. Nakali ka rin makatog, may kapupukul sa wato iunin. Napasangan ni karnan na niya pupukul sa wato iunin. Dama kato sa langaw so karnani ka si Namrud. Pero may kinapatan ng doktor sa history. Nalunang iuni sa kinabutayon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabi kinataon karan. Wallahu mi waraihim muhit. Lango na mata kasi uri jadong niya tiko karnan. Lango na pagkalib sa kanini bakal. Nang kabun tiko karnan sa dahil makontrol ko. Piyang inaura si kay matay ko sa kamatay ka. Allahu Akbar. Katamo mga komiad, mga komi sa mo doktor, man asyaddu minna quwa. Darang katawan nami makalabo pa sa baklami. Sa kamer ni superpower. Tigo karnan. Ya, superpower na suminauli sel kanu dikira sa kanu. Allahu Akbar. Naribon malitia sila matakaspon. Naninga hindi pakiru karnan dikenal lindol. Allahu Akbar. Pinomas sila sa Katenggaw Shero. Bitakasilan minate sa bitakas. Hindi kinatakasin sa hindi kinatakas. Penomanukan naman sila sa sambal. Sambal ang kapananggit sila sa pulo. Sa pulo kapag sambal. Tupa na iulo ka sambal mo nam yamo na makabudjuri unin nakatindigi ay. Dumuti ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kaannahum a'jadu nakhlin khawiyah. Umenubuti ko kara ini pakai ko sa komi sa mundo komi ad. Na manatigin mana palaw mana kuana na hulma. Mana di kataw sa magindaronan mana ni talda sa hulma. Talda sa hulma kinanaanin di dalmin. Yani man kamayan ka bang butang. Nakatindag sa nakabudjuri unin. Nito karima tunggar emito ka sa ice. Allah wa amma adun fauliku birihin sarsarin atiyah sakharaha sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Muhammad, relax ka lang. Kaya ni pakai ko sa komi ada 7
7 days, 8 night. Matenggaw, sambal. Dikenal indul mana? Allahu Akbar. Nasilut manam. Ninga na ini pakai karang kanilan. Kagina ya kalinya na mama, ya kalinya na babay. Taman sa silut ag bakate manilan brave. Allahu Akbar. Nako si Gibril, si Mikael, si Israfil, sinugunukar na sa lagkabunin na nadalpa, kamawag. Namiba sila sa mga mafia, guwapo. Allahu Akbar. Ndumakan yung sa palingki, aring guwapo na koma, tro katao. Namitatakoy sila midya masama. Allah, pujusuma ka. Tigin, saki mo na remipon. Allahu Akbar. Kaya, katamo, siya sa hukuman na agami sila maginasir, upama arin melay na hukuman na agami, hukuman na leader, mayor, baguntol, mamatanan, na yanin hukuman na kolor ragi mina ulama na bagi matayan. Bagi matayan si minuntol doon baguntulan. Allahu Akbar. Kami bibiraya, nasoli di mga ulama sa bagi matayan. Yan nila mo pimbirayan doktor na panuniw kita kapatayon. Arang kapar, at ko mga ulama, firing line. Arang kapar manam, napadutungan. Arang manam kapar, na ibagog sa puna palaw. Bangi sa mapulo atau building, ang mapulo, mga 20 kapangkat, lupa sila ibagog. Allahu Akbar. Kagi na mismo sukar na ni Mingguloon. Inipuni ni Komilot, tupa na. Ini dajangin. Lango na po matinggas mi matay. Pilo na nukar na sila sa wato. Kangan ko na wato manatraki ulan. Pako masyal ka. Kumasukat ka ni Germany, wato manatraki kasaligin. Allahu Akbar. Ulan. Allahu Akbar. Nairin ako may karakla. Mga bantutan niya. Aminda na maginda na niya. Nino ko na. Allahu Akbar. Kaya, nanto ba? Sa kano mga dato pagkakinag, mga taga-power, mga taga-rangko, hine-hine lang sa kamaasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaginadi ka nubun maligtas sa power, Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kinatawal no karnan, wallahu min waraihim muhit. Dalid taso ti ko karnan. Dalid taso. Kaya, bal huwa Qur'anun Majid. Bal huwa Qur'anun Majid. Niyabay makanggay sa kita no, ginasir sa maligtas ano, salang na tiuban no karnan. No mika be pinanta no mati Qur'an, be pinanta no tumunte Qur'an. Bal huwa Qur'anun Majid. Ya, yani mani ayatanan nasu Allah subhanahu wa ta'ala na inipapeti ni Quran kani Muhammad sayanin pitaw na Majid. Ya pitaw lang Majid. Lango na tumunti sa Quran, matya sa Quran, galbag sa Quran, ngano karna sa kanin sa Majid. Ni pitaw Majid, ipuluno karna sa kanin martabatin. Ngano karna sa martabat mapya, ngano karna sa kanin sa laip mapya sa dongya, ngano karna sa mawi program sa dongya, bitaw Majid. Bal huwa Qur'anun Majid. Allahu Akbar. Umi ka bepiran ng katamunte Quran, bepiran ng kamatya, bepiran ng gagal kisukwanen, na anggangkan no karnan sa Majid, rangko Majid. Abito Majid, bepiran ng life ng kasadongya, ipulukan ng sadongya. Allahu Akbar. Taman jagay mo li. Maya makita sa kuna, ilino ko ba? Ilino ko ba? So pamaso mga dato tano na pajupol mamo gara misu buso pamilya di umato sa Quran di kana bangagi sa Quran. Allahu Akbar. Pajupol sa Quran. Pabangagi patahfid. O gara misu buso pamilya di makasabot sa Quran. Di makasabot sa Quran. Allahu Akbar. Sarminaw mo na la. Tenga na di mamimia sa Quran ti Rasulullah. Di temunte sa Quran, di mata sa Quran. Bagkwaya na Quran sa naraka.
Isumagkan sa naraka. Tenganin ti kurasula manam itamonte sa Quran, mati sa Quran. Allahu Akbar. Ibatari ni Quran sa priority din. Driver na Quran papuntang suruga. Driver na Quran papuntang surga na Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis. Tenga na di mamimia sa Quran, di mati sa Quran, di itamonte sa Quran, na nabagkwaya na Quran sa isumagin sa naraka. Nambe kinadalo ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka. So Quran ti Rasulullah na magabukado sa kasakasurganan ka, no magabukado sa kasakanarakan ka. Allahu Akbar. Reno madlag sa magiluhali na magindanong lidah Quran ni madlag dok. Madlag sa magindanong lidah Quran awalinin aran. Lugar ya pakeja. Pakapiran kang kabatya. Ikato makasakon makaysa ato ada. Allahu Akbar dok. Napano na abog, napano na maljika na ini pulo. Allahu Akbar. Di kabatya. Ndubo pembatya na may karminatay. Allahu Akbar. Nanyaba daw kipakayja. Madalag sa wari na magindanong lidah Quranin. O kada yak question. Nakapiran kang kabatya. Bagangganan ka pun sa oras sa uman naman sa kabaten ko, kata uman solar atau uman sakon. Allahu Akbar. Kaginadok, tupantaw kandek kalinyanin. Nayaning tiyo na makambitianin sa uman umanggay, sa makalima makasapulo. Pamasyanan ka sa babedok ka, umika na inlove ka. Yan ka kiyo ka, uman umanggay, may ka uman minute, makambitianan ka. Hello, hello. Kaya na inlove ka. Allahu Akbar. Ito Quran na inlove ka mo sa Quran na ito. Ay da. No kan? Ay sako na ito para kabatya. Da ka ma-inlove sa Quran. Di rin ka makuha iba. Di rin ka makuha kinatawal no bal huwa Quranun Majid. So Allah Subhanahu wa ta'ala ini betarin sa Quran ni Majid. Tenga na mate sa Quran. Tenga na tamunte sa Quran. Tenga na remipi sa Quran. Makuanin isipato Quran na Majid. Ebi to Majid. Hanggang kanukarnan sa ipukarin sa dunya. Biyay penanin nilay pang ka. Di ka rin sa mga program. Kaya Majid. Ebi to Majid. Mapya. Masuk ko na mapik. Kamabatarin. Mapya. Nasa nga Majid. Allahu Akbar. Okay. Allahu Akbar. Quran mitalo. Allahu Akbar. Fi lawhin mahfud. Quran tiga Allah Subhanahu wa ta'ala dapat ni dunia, dapat ni dangun taman dan turjalah mahfud sekarin. Langon kaginaya po sa inong balukar nandiyan sa dunia. Ingat na po sa inong balin kalam. Hindi kinambalin sa kalam, tigi kalam. Paano na niyan gula ko? Tigi isulat tinggi langon na manggula sa dunia, taman sa kabagita dunia. Isulat ng kaikarakla tao. Isulat ng kaidingan na tenga na pendupang. Tenga na mapikapagkakamanin. Tenga na tulibag bagi kapagkakamanin. Tenga na taragkon. Tenga na nakasulat nanti kalau Subhanahu wa ta'ala ini suati kalam. Allahu Akbar. Hindi kinapasar semula sa dapat memberidungnya. Napilohin mahfud. Safety. Dama kami na malaikat. Masuk ko na di mapalin. Mahfud. Pinarihalan ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Si Muhammad, si Adam, langon taman. Nakasulat, nakarikol. Ilan nintingan ng mga nabi ang makuma. Allahu Akbar. Kanakwatan ni Nabi 142,000 ikarakli ni Nabi Agi Nasir. Sobra. Takriban. Propita manam na 324. Ito na 25 po. Allahu Akbar. Ikarakla propita 324. O kada yawo ni patuntin o karan sa kita no 25. Allahu Akbar. Kapatin ni suratul Yasin na. Tiga Allah Subhanahu wa ta'ala arsalna alaihim isnain fa'azzazna
Bisali sila. Inabi to karaninganin niya na propita. Da. Allahu Akbar. Dato nung nga karaninganin na propitinan. Dua kataon na sinugunin. Ito pa na pinatunugin isa kataon nanin. Aranganin da. Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, kata mo, yakrak na propita sa kitab 324. O kaya yawo ini pinapatundin o karan sa kita no 25. Allahu Akbar. Mana pun nganu karnan. May 99. Nadi kena yan kay itikar novi nganu karnan di. Allahu Akbar. Nganu karnan novi ni patunte ni sel ka 99. Nganu karnan di makakamilang. Allahu Akbar. Katabo mi kami kasalanan na programan kamawag. Mawa. Ya makasambiw na happiness. Tawag kailangan ng nganu karnan. Taga, panuntut duklo. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik. Allahu Akbar. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatik. Sama sabi doon, as'aluka bi kulli ismin sammayta bihi nafsak. Aw anzaltahu fi kitab, aw lam taw ahadan min khalqi, aw ista'sarta bi fi ilmin al-ghaib. Antaj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi. Tigo Rasul, tenga na makadua sa nambahan na piyang ini karakla programanin mawa. Mawa doktor. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik. Nasiyati biyadika ma'adin fiyya hukmuka. Adalun fiyya qada'uka. As'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak. Aw anzaltahu ala kitabika. Aw allamtahu ahadan min khalqik. Aw ista'sarta bihi ala. Bangan niya ko sa kakarnang ko, sa ipanggulalang ko sa langon ng anang ka. Langon ng anang ka, inipatuntin ka sa kami, atau inipatuntin ka sa eksklusibo sa mga nabinang ka, atau inipatuntin ka sa tenda mga tao sa naraming katawi, atau mga nganang karang katawa sa kami. Allahu Akbar. Ya pa komal yarin bakang gitu dok. Di kena nambi ngano karena 99 na. Kaya 99 bitaw no karan sa kita no saya bitaw no propita tenga na makarisay sa 99 makasuruka. Man ahsaha dakhalal jannah. Tenga na makarisay sa 99 ang ano karnan makasurukaran. Nanay ka mamay mga imaman niya mga bilalan niya kami jisigar mga Allah Ar-Rahman Ar-Rahim alay sa tintanan. Makasuruka ka rin ito ba? Ya pitaw no Rasula makasuruka ka na risay tinginganin do katawan ng kiminingin. Terus mana? Risay ka katawan ng kiminingin kimunik kalo. Pama Allah ni nga naman na Allah ipujugyudan namikari ka pajambayang. Yang ini katakan ka sa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di pajambayang tanagkon. O, ni nga na paidanin. Allahu Akbar. Ilan na ba yung mga magindanawan na pagkakalimuran? Allahu Akbar. Ijek yung kari pajambayang. Pembarakan. Gamulkan ka na Allah. Kaya pito Allah na pajugidan karena di kau pajambayang. Ar-Rahman. Ya pito Rahman na. Malimo. Nami ka kuripot ka. Napangasi. Allahu Akbar. Kaya pito Rahman malimo. Nami ka kuripot ka. Dakan makakunik. Masuk kurinti na dakan makakunik sila kanin. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Al-Hayyi. Ya pito Al-Hayyi. Maya sukarnan. Maya. Maya sukarnan. Nabi kadakayanan ka. Ay na. Lakata ka rin. Allahu Akbar. Nandiyan ba? Imana na harisan niya. Antenga na makarisay sa ngano karnasyo pungusyaw. Makasuluka. Makarisay ang kay lapalin. Makarisay ang kay miningin. Nakakunik ka lo. Nakakunik ka. Sa kanunganong Allah subhanahu wa ta'ala. Okay upamangano karon aziz. Mana mas mapulo. Nariki na kapag kunay sa papuka, mamasala ka di. Langon na nga ano karna na masukuan na medyo
mutakabir narima masalipin magambuga langon ang ano karena mga mamba na sulangin ini kuan ka sulangin mutakabir na yan ang kay connect sila kanina galing babaka Allahu Akbar galing babaka kaya nanamba dok bilohin mahfud lango ng ganggulatan sa dongnya ndor ni dato no pamakasya sa dongnya nakasulat terno karnan sa nakadiposito nin sa loh mahfud na kinasulat to karnan niya dok sa lango nagalbakanta no na Fatima ni ukitin dok Fatima ya kinasulat to karnan sa lango ng ganggulatan siya sa dongnya na Fatiman iuki takirasuat Allah subhanahu wa ta'ala sa lango naganggulatan ika number 1 na lango na mga tilaka sa dongya na asal ini suatu karena nidang kanatawan ng karin tilaka kasulat rinan do kumaya di cambayang tanagkon talibuno na kasulat ini suatu Allah subhanahu wa ta'ala dapan maada ni dongya nakasulat ni may nani tao na talibuno nani tao na tanagkon kagina so ilmu no karena na ajali bito ajali dakapan natawani ning gulanan ka kido ka ika number 2 akina surat Allah subhanahu wa ta'ala ini surat Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran intengan na remis bito sa Quran na nakasulat rin na tao na ang gano karena sa daragya ama pesa dongnya kasulat na dok ika number 3 na kinasulat Allah subhanahu wa ta'ala sa lango na balangan no pinangumbalik sa dongya lango na mga limitationin lango na mga khasai sabi to khasai sumano siya yan khasai sa pentinda guwapo so pato na yanin khasai sa inumalukaran na pendukum so kabayo na mitumba lango na napasaro karnanin sa dapan mo baal inaisur na karan ni ibabalas ko sa kabayo ni ibabalas ko sa unta ni ibabalas ko sa karabaw ni ibabalas ko sa tao ni ibabalas ko sa papanok ni ibabalas ko sa nani kwadanan danso napasad ni nakirang balukal Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar mahfud ni napasad dok kaya napasad no karena ni kinombali sa kita no tenga na manisan tenga na pangit, napasadan. Allahu Akbar. Temu lagi nasir, bawal sa kami Islam apabila deketing ilung kana sumpatan ka. Kaya ni mana ring kapatali mana inu balukarnan. Allahu Akbar. Mana gal ka mga babayan niya, ibagaway niya ka manipis. Bus pejambian sama kapal. Napas inu balukarnan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So, pwede susunin na napagindik siya ng kadong pagkasali ka di kalina Allah subhanahu wa ta'ala mana nang kamu pendawin sukaran ko da ka makasukat da nga masukat ikinombalan ka Allahu Akbar talima ka rin umi kami siya ka na kamo sa migyo pangit alhamdulillah kada ako mo bala unggoy Allahu Akbar langon tanong na diabetikinan na nyaran be akida pinakamapya sekamano siya ulipeng ka iyan ka bugal bukan na talima kailangan ni pakiro Allah subhanahu wa ta'ala talima ka kanambi kalinin Allah subhanahu wa ta'ala okay ika number 4 aswatu Allah subhanahu wa ta'ala kinasulatin sa langon amanggulat tano sa siyato pa sa ina tano kaginan di 4 months doktor iwata sa ina na puro pi malaikat puro panyang nyawa ne kauro pang nyawa na ipajuwa to karan ini pajambayang atau di pajambayang masukkan na mapikatamanan sa dongnya atau di Allahu Akbar napasar dinan napasar Allahu Akbar Allahu Akbar nanti ko mga sabi ya Rasul mi ka napasar din rito jambayang ka napasar din tiga Allah subhanahu tiga Rasul sallam natabutan natawanan ka nakasulat ka nasabutan ngindo ka nakasulat kung ka nakasubutan nga lalakar pajambayang kung ka luka nakajuat sa naraka nakakasabuti Allahu Akbar kaya wala kita no nakanggalbog ka i'malu pa kullun muyasarun lima khuliqala galbog ka no tiga Allah Rasul sallam ka katawang mo hindi nakasulat ka no ka malmumuno matun
Temo dok makarelax to mi kapiang ini kasugun ka sa pakalin ka sa kadabay di mo jambayang nating ka nakasuwat sa nara katawi niya. Nakasuwat sa nara ka kamagan pa betong ten. Allah. Masuk kan luta pakarelax. Oh. Kami ka pa mana si Abi Talib? Piang ini ni kakuan Rasulullah dibun nating ka nakasuwat sa nara ka. Allahu Akbar. Kami kataw ka nakasuwat sa surga pero gini kakabitan ka on tumindag. Nakasuwat sa surga. Allahu Akbar. Nakajual sa surga masuk kabitan ka bersama na otak. Ano daran kondisyon. Allahu Akbar. Ugara mi ka say na nakajual sa naraka, piapat din nga makakayan. Ngating kanya na masuk ka na masuk say na nakajual sa naraka tawin niya ka masuk niya ka niya ka malgun. Allahu Akbar. Namito ba para makarelax ta na may nakajual sa naraka tawin niya say na nakajual sa naraka. Allahu Akbar. Ugara dita mo man masyur do ka dita mo masyur man ko na sign karapon sa kanin matay. Allahu Akbar apon matay. Ugara masign ka malagan mata ka singilong Allahu kay na pinton no Rasulullah pakulun muyassarun lima khuliqala. Ndoy nakabuta ini butaru ka ka na malmun kang galbekan. Allahu Akbar. Yani mano mi karama ka butaru ka sa magan ka manggol. Yang ini keketeng kare. Ya, nanya bah pimpinan tano ikalima sulat na nakiraman katibin uman sakay na ari pejuatin. Ya, temu daw nalitas tano dok. Da nalitas tano. Langon nagalbag tano matiwalo man daw tay pejuat kiraman katib. Temu di komato sakay moli na masuk na makadalutan no. Mali hadal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan. Ngindo mambo kinasuwatin niya piaso mga manauto na nakasulat. Kadara lipatan na Allahu Akbar. Kaya nanto ba balinganan ko lang na si kita no mga Maguindanon. Apakah kinakanon niya a lecture na masalig pa ni oras sa kataubat. Masalig pa ni oras datano pon matay natano pon sa dungya umani sa kita no nananggal kanin ni panon ni kalidin Allah Subhanahu wa taala sal kanin panon ni kataubatin panon ni kanggal bakin sa ni sukun Allah panon ni katang kanin siapa Allah Subhanahu wa taala kagina miog to pajari tomyo ga na pajikan tano pon sa pakuburan tano wa sallallahu ala khair khalqi wa salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.